Hi guys, welcome to AG Tutorials. Today I will teach you how to send files on Messenger using your cell phones. So let's start. First guys, go to your browsers or Google Chrome. Then on the search bar, type messenger.com. Search nyo lang. Tapos dun sa top right side corner ng screen nyo, makikita kayo ng 3 dot icon. Click nyo lang yon. Hanapin nyo yung desktop site. Make sure to check it. Ngayon magiging full site na yung screen ng cellphone nyo. Mag-sign in na kayo ngayon sa account kung saan kayo magsisend ng file. Via Chrome. Wait lang natin. Yan. Pag-sign in na tayo. Next step. Hanapin nyo yung tao kung saan kayo magsisend. Click nyo siya. Tapos dun sa pinakababa, makakita kayo ng plus icon. Click nyo lang yun. Then, makakita kayo ng 4 na icon. Click nyo yung parang attachment na icon. Tapos may lilitaw na ganyan. Click nyo lang yung documents. Then, file manager. Then, hanapin nyo yung file na isi-send nyo. Click nyo lang yun. Tapos, enter OK. Tapos, send nyo na siya. And that's it. Nakapag-send ka na ng file mo.